ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରାକାଷ୍ଠା ସ୍ୱାଧୀନ ଅସ୍ତ୍ର ସଭା ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣ ଘରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ଗଳିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଟାର ଧରି ଆମର ପିଚ୍ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବାଣ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣ ଅନୁମତି ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବାଣ କମିଟିର ଦଶ ଫୁଟ ବଳରେ ବାଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁମତି ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ। ମିଳିଗଲା ଅନୁମତି ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ବସି ଯାଇଛି। ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇବ, ଖେଳ ଖେଳେଇବ, ଆମକୁ ଧରିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ବୋଧ ହୁଏ ଦ୍ରୁତ ବୃକ୍ଷ, ଭଲ ତେଣୁ ବାସନା ବି ହଉଛି, ଆମର ବାସନା କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ମଣିଷ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଅଷ୍ଟ ସଖାଙ୍କ ସହିତ ଦହି ଖାଇବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କଣ ଗୋଟେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ, ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଣର ସମ୍ମୁଖକୁ ନିଜକୁ ନେଇ ତେଣୁ ନିଜକୁ ସତର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସଜାଗ ରଖନ୍ତୁ। ବାଣ ଫଳାକାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ, ଆମର ବ୍ରିଗେଡିୟର ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବୋଧହୁଏ ବାଟାଲିୟନ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବାଣ ଆଗକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ପୋଲିସ ଭାଇ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଜୀବନୀ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ପରାକାଷ୍ଠା, ତୁମମାନଙ୍କର ସାଧୁଦ୍ୟମ, ତୁମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଶ୍ରମ ବଳରେ ଆଜି ଆମର ଯାତ୍ରା ସାକାର ରୂପ ନେଉଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିପଦ ଶୂନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ତଳୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ରହିଯାଇଥିଲି ଘଣ୍ଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ। ଘଣ୍ଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପରେ ଘଣ୍ଟି ଆଉ ବାଜୁନି। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଦହି ଖାଇଲେ, ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଦହି ଖାଇ ଚାଲିଲେ। ସୁଦାମ ଖାଇଲେ, ସୁବଳ ଖାଇଲେ, ବୈପାୟନ ଖାଇଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଖାଇଲେ। ଅର୍ଜୁନ ମାନେ ଆମର ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ନୁହଁ ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମହାଭାରତର ଅର୍ଜୁନ ନୁହଁ, ଅଷ୍ଟ ସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ୟ ଏକ ସଖା ଅର୍ଜୁନ, ସିଏ ବି ଚାଲିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦହି ଖାଇଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ମୌଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ। ଘଣ୍ଟି ବାଜୁନି, ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଘଣ୍ଟି ଭିତରେ ହାତ ମାରିଲେ, ଦହି ଘଣ୍ଟି ବାଜୁନି। ଦହି ବାହାର କଲେ, ଘଣ୍ଟି ବାଜୁନି। ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ଘଣ୍ଟି ଟନ୍ 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 ହେଇକି ବାଜି ଉଠିଲା। ସମସ୍ତ ଗୋପାଙ୍ଗଳ ମାନେ ଜାଣିଦେଲେ ଏଇଠି କାହ୍ନା ଆସିଲେଣି ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେ, ତଟି ନେଲେ, କାହ୍ନାକୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଗଣ୍ଡେ କରିଦେଲେ। ମାଲ ଭୂତାଲ ହୋଇକିରି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଦାଣ୍ଡକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଘଣ୍ଟିକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଘଣ୍ଟିରେ? ନା ପ୍ରଭୁ, ଆରେ ସୁଦାମ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବାଜିଲୁନି ତ? ନା ପ୍ରଭୁ ବାଜିନି। ସୁବଳ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବାଜିଲୁନି ତ? ନା ପ୍ରଭୁ ବାଜିନି। ମୁଁ କଣ ପାପ କରିଥିଲି ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବାଜିଲୁ? ନା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଯାହା ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭୋଗ ଲାଗିଦେଲେ ଘଣ୍ଟି, ଖୋଳ, ତାଳ, ମୃଦଙ୍ଗ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଜିବୁ। ଏହା ଆମର ଧର୍ମ, ଏହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କର୍ମ ଯୋଗରେ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଯଦଗ୍ରଦୂଷମିବ ପରିଣାମେ ଅମୃତତମଂ ତତ୍ ସୁଖଂ ସାତ୍ବିକଂ ସତ୍ୟଂ ଆତ୍ମବୋଧି ପ୍ରସାଦଜଂ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭରେ ବିଷ ତୁଲ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଚାଲ, ସାକାର ରୂପ ଦିଅ। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାତ୍ରାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି 19 ତାରିଖ। ସିଟି ହାଇସ୍କୁଲର 2004 ମେଟ୍ରିକ ବ୍ୟାଚର ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ମାଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ଏବଂ ବାଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାଗ ପଟୁଆରର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶନିବାର
आपण मैंने देखुंट आज जीटी हाईस्कल 2004 मैट्रिक बैच छात्र मैंने आज नवेदन करते किंतु आसंता काली 20/5/2025 तारीख स्वर्गत हरिहर महापात्र स्मृति उद्देश्य स्वर्गत हरिहर महापात्र स्मृति उद्देश्य परिवार तरफ विराट बाण फुटार सह महामयींकर नगर परिक्रमा कर आपण मैंने देखुंट 21 तारीख गोपीनाथ साही मेन रोड स्थित कुमारी पाणिग्राही परिवार तरफ टीकावाली महिमा मान द्वारा ओडिया प्रसिद्ध काठी नाच और नूतन धरण विराट बाण फुटार सह महामयींकर नगर परिक्रमा 22 तारीख मांकर विश्राम दिवस ओडिशार सुनाम धन्य कलाकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेशन कर बड़दांड सांस्कृतिक मंचटारे एवं 23 तारीख आमर यूनिफाइड क्लब 99 तरफ यूनिटेड क्लब 99 तरफ प्रसिद्ध संबलपुरी पाइक अखड़ा यूनाइटेड क्लब 99 तरफ प्रसिद्ध संबलपुरी पाइक अखड़ा फुलटुली एवं विराट बाण फुटार सह महामयींकर नगर परिक्रमा आउ 24 तारीख धोबासाही तरफ आईपीएल बम एवं लंकापड़ी बाण सह महामयींकर नगर परिक्रमा धोबासाही तरफ आईपीएल बम एवं लंकापड़ी बाण सह महामयींकर नगर परिक्रमा 25 तारीख होची फ्रेंड्स फॉर एवर 2005 मैट्रिक बैच तरफ क्राकलैंड ट्री नूतन साजसज्जा एवं विराट बाण फुटार सह महामयींकर नगर परिक्रमा फ्रेंड्स फॉर एवर 2005 बैच तरफ 25 तारीख रविवार दिन बारंबार अवगत पिंडारे बाण धरीगला कौन गोटे पटे से बाणर झोल जाकर पड़ जाए फायर ब्रिगेडियर प्रस्तुत हो गले पुलिस प्रशासन प्रस्तुत किसी हेनी महापरा आमको निजर बहुत काली ढांकी रखिंट कौन असुविधा होबार ना पुलिस प्रशासन प्रस्तुत फायर ब्रिगेडियर प्रस्तुत कमिटी सदस्य मैंने प्रस्तुत बाण कमिटी सदस्य मैंने प्रस्तुत देखते गोटिका पर गोटे बाण आमर बाण खड़े प्रवेश करुच्ची केते लगे अनाकंद बाण केते सी तार फुंकार नाग दे फणा को पिटब माटी उपरे पिटब यही दृश्य देखापी आज हजार भक्त आज बड़दांड एकत्रित जन समुद्र तेणु देखु अरण्य साजी जन समुद्र चली लहड़ी भांगुची माँ ए लहड़ी भितर धीरे धीरे खेली आग को आसुंट तेणु निश्चित रूप से आपण मानक कहीदेवाई चाहे ये आज कही तेणु जी जार कर्तव्य को निश्चित रूप से पालन करखंडमौली श्रीकृष्ण भगवान से कथा को मन पकई ये पड़ा बेलगुंठा माटी ये पड़ा आमर ऐतिहासिक माटी सारा जिला मध्य देख यही समिति बेलगुंठा नामे पाई अच्छी सुख्याति आहति सुंदर आम पितल माछ देश विदेश प्रशंसा महान स्वच्छ आपण मैंने जानते आहा बेलगुंठा मोर तोतो पादे छूम शिर आहा बेलगुंठा मोर तोपादे छूम शिर यही गीति सुरे शपथ मुखरे यही गीति सुरे शपथ मुखरे तोर सेवा लगी रही थिबु जागी ए जीवन फूल पुष्प चंदन रे देवी मु रखी नाम आहा यही प्रकार
यही प्रकार बार्ता यही प्रकार संकल्प यही प्रकार व्रत मध्यम आमर ब्राह्मणी देवी यात्रा महोत्सव एपाई साकार रूप निए चारिआडर यात्रा आपण जुआरे आखि बुलेबे जो सहर आखि बुलेबे जो गाँ गहली आखि बुलेबे आपण देखिपारे माँ ठाकुराणी यात्रा यही माँ ठाकुराणी यात्रा भितर आमर बेलकुंठार माँ ब्राह्मणी देवी यात्रा महोत्सव अनन्य अग्रगण्य एवं ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध कहीं हजार हजार भक्त रुंड होता बड़ दांड जनसमुद्र में परिणत हो जाए आपण मैंने देखुंट ये हूँ जाति धर्म वर्ण निर्विशेष तेणु निश्चित रूप से आपण मानक जन दि जाऊँगी बाण खला भीतर को कहारी को मध्य प्रवेश करने को दिंतु ना केवल पुलिस प्रशासन ब्रिगेडियर्स भाई एवं आमर बाण कमिटी सदस्य एमाने ही केवल प्रवेश करें बाणकार माने प्रवेश करें जो मैंने खेल खेलांती रेफेरी साजिंट बाण मान खेलिए बाण खेल प्रदर्शन करेंगे आमको आमोदित करेंगे निजक कहे लो माँ तोर आज नगर परिक्रमा उत्सव तोर यात्रा महोत्सव मत टिके तोर सेवा कर सुजोग देलु माँ तेणु बाण आज गदगद हो जाऊँगी आनंदित हो जाऊँगी तेणु देखु यहीपरि भाव मांकर गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे एमती अनेक खेल प्रदर्शन कर लगी कहीदेवाई चाहे तेणु आपण मान भितर यही प्रकार भावना जागृत हो यही प्रकार सचिंतन हो आपण मैंने जानते आज समस्ते जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष समस्ते एकाकार भाईचारार सहर पलटि आम बेलकुंठा देखु पुओ जदि मान झील हो सम्मान पुओ जदि मान झील हो सम्मान पुओ जदि वंश झील हो अंश पुओ जदि संस्कार झील हो संस्कृति पुओ जदि आकार झील हो आकृति पुओ जदि गीत झील हो संगीत पुओ जदि प्रेम झील हो पूजा पुओ जदि मंदिर झील हो ध्वजा आज देखु पुओ झील एकाकार किए बड़ दांडे एकत्रित किए बारंडा मध्य एकत्रित किए निज छात उपर एकत्रित तेणु देखु लक्ष लक्ष जना केनो स्वर्ग मध्य पाताल त्रिपुर जेपरी देवता माने आकाश रही आज पुष्प वृष्टि करुछंती मांकर दर्शन पाई देवकुल स्वर्ग मध्य पुष्प वृष्टि करुछंती ये बाणर झुलन पुष्प अग्नि पुष्प वर्षण करुछंती देवता माने जगी बसिछंती केतबेले माँ आसिबे आद्य तरुण पार हेबे रामचंद्र पार्श्वर मेढ़रे जगी बसिछंती केतबेले माँ आसिबे तेणु आपण माने जानिछंती एही परि भावरे आमर यात्रा अनन्य एवं अग्रगण्य परवर्ती धारा विवरणी पाठ करने मु अनुरोध करी आम गाँव में उपस्थित अच्छा पंडित अभय कुमार रथ जी कि क्षेत्रीय बरपुर आगंतुक साजिंट से वर्तमान धारा विवरणी पाठ करवा बर्तमान आपण मैंने देखिपारे बेलकुंठा ऐतिहासिक यात्रा माँ ब्राह्मण देवी बाण बटुआर सीधा प्रसारण गुंचादी ब्लॉगर तरफ विजुआल केमती क्लीयर अच्छे ना कहतु धन्यवाद आम सहित जोड़े पुणी चलला से सुदर्शन बाण चक्रबाण जहाँकि बहु धर्म निर्विशेष भगवंत दुर्गा द्वारा स्नान श्रेत कहुई मंच महादेवी दुदे महेश्वरी तुदे शंकर नाम चतुर्थ सिंहवाहिनी पंचम जगद्धात्री षष्ठत्रैत्य विराशिनीं सप्तमं देवदेवस्य अष्टमं श्रीधात्रे नवमाम्बिका नामं दशमं शिववाहिनी
मेघादितनामं द्वादशे दुर्गवते द्वादशनागानि जः भक्तते भागवतः सर्वं श्रुतिं प्रेतं प्राप्तं परमं गते नमस्ते जगत्तारिणी সেই বাণ বাণের নাগরে ভক্তমান কুড়াইতে অଛନ୍ତି পূর্বের মধ্যে কবির ଅଛି সারা বিশ্বরে সারা ଭାରତରେ ଯାହାର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି ବାଣ ପଟୁଆର ପାଇଁ ଆଜି ବାଣ ପଟୁଆର ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ତାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଉଛି অনুরোধ করে রাখি খোলা ভিতরে বাণ খোলা ভিতরে কৌশি ব্যক্তি বা অন্য কৌশি ব্যক্তিকে প্রবেশ করিয়া দিয়ন্তু নাই পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করে রাখি এবং বাণ কমিটি দায়িত্বে ଥିବା সমস্ত ভলেন্টিয়ার ভাইମାନଙ୍କୁ অনুরোধ করে রাখি ବାଣ ଖେଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ସମ୍ମତ ଭାବରେ ବାଣର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଭିତରକୁ ବାଣ ଖେଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ जय माँ ब्राह्मण देवी बर्तमान आपण मैंने देखिपार्टी गुंचादी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल लाइव सहित जोड़ी धन्यवाद जहाँकि माँ ब्राह्मण देवी बाण पटुआर विश्व प्रसिद्ध चलती दर्शक मैंने उपभोग कर धन्यवाद आम सहित जोड़ी देखिपार्टी विजुअल जहाँकि बहु दर्शक बहु भक्त मध्य आसी उपभोग कर माँ ब्राह्मण देवी बाण पटुआर को जय माँ ब्राह्मण देवी आपण मैंने वीडियो को उपभोग करने अन्य पाख शेयर करूँ अन्य कार्यक्रम को उपभोग करें जय माँ ब्राह्मण देवी जो व्यक्ति आम चैनल नुआ ताले निश्चय सब्सक्राइब करूँ एमती नुआ नुआ वीडियो आपण मैंने देखिपारे
वर्तमान रखिंट समस्त बाण मध्य निज निज कर्तव्य को सुचार रूपे सुगठित कर कौन भक्तर मन को आघात कुंठित करना समस्ते निज निज जय मध्य आरोपित प्रदान बड़घंटार बड़गंडर आदि पुष्प बाणर पुष्प सारा देखी समस्त पूरी अनाथ कर छुट निज निज शरीर निज प्रसाद को जागृत कर आपणकर जीवन आम एकांत काम्य आम भवन आमर वरिष्ठ वयोज्येष्ठ भाई महाराणा बलराम महाराणा भाई उपस्थित अच्छा से भाई मुझे अनुरोध कर घोषयात्रार मानकर यात्रार विवरणी धारा विवरणी पाठ करने अनुरोध करुचे। আজি আজি ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଜିଟ୍ ହାଇସ୍କୁଲର 2004 ସେ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିରାଟ ବାଣଫଟୋର ସହ ମହାମାଇଙ୍କର ନଗର ପରିକ୍ରମା ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ଇତିହାସ ହେଉଛି ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା प्रति 2 वर्ष थे अनुष्ठित हुए दीर्घ 2 वर्ष पर 2025 मसीह आपण मानक विभिन्न अनुष्ठान तरफ विभिन्न साई तरफ आपण मानक महामाई नगर परिक्रमा एवं विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित हो। देखा पाते ओडार सुनाम धन्य कलाकार तरफ आज बैरिकेड मध्य विभिन्न प्रकार आतशबाजी विभिन्न प्रकार रंगीन बेरंगी बाण आपने देखुं जहाँ को आपने अपेक्षा करते ये हूँ बेलगुंठार गर्व ये हूँ बेलगुंठार इतिहास ये हूँ बेलगुंठार आनंद ये हूँ बेलगुंठार उत्साह आज सारा ओडिशा सारा गंजाम जिले ना कर चलो जीवा बेलगुंठा माँ ब्राह्मण देवी का यात्रा देखा चलो जीवा बेलगुंठा माँ ब्राह्मण देवी का यात्रा देखा आज अपमान को आमर कमिटी तरफ अनुरोध कर बर्तमान आसी ना जो सांगसाथी मैंने आसी ना समस्त को अपना व्हाट्सएप करेंगे मेसेज करेंगे चिठी लिखंगे फोन माध्यम देखते से सारा जीवा बेलगुंठार बाण यात्रा देखा चलो जीवा बेलगुंठार माँ ब्राह्मण देवी यात्रा देखा यही यात्रा को सरस सुंदर करने आज बेलगुंठार विभिन्न साई तरफ आरती कार्य विभिन्न प्रकार मेला रखा ये हूँ गर्व ये हूँ आनंद आज सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं से देखुए नुआ दिशुते जो बेलगुंठा को आपने आसुंच आप बेलगुंठारे एपटे एंट्री करूँ सेपटे एंट्री करूँ देखिए यही वर्ष सारा आमर बेलगुंठा सहर आज आलोकित हो आज यही बड़दाण्ड पुणी बड़दाण्ड हो लगुच पवित्र हो जाए धन्य बेलगुंठा धन्य ए माटी ये हूँ ओडार विभिन्न प्रसिद्ध बेलगुंठा जहाँ ख्याति अच्छी भीतर मास एवं मंदिर मालिनी सहर यही सहर में माँ ब्राह्मण देवी यात्रा अनुष्ठित होती चिराचरित काल माँ ब्राह्मण देवी यात्रा प्रति 2 वर्ष थे अनुष्ठित होती यही अवसर में आपण आज 2020 तरफ
आपण मानक विभिन्न प्रकार आतसबाजी विभिन्न प्रकार बाण सहित महामाईंकर नगर परिक्रमा होती अवसर आपण देखुए पुरातन लोक संस्कृति लोकवाद्य एवं आधुनिक डेन्स एवं विभिन्न प्रकार साजसज्जा सह महामाईंकर नगर परिक्रमा होती एणु आपण मानक अनुरोध जो मैंने छात उपर अच्छा जो मैंने पिंडा उपर अच्छा समस्ते बाण ठारे जागृत रुहतु निज को सतर्क रखु एवं निजर छुआ पिला जागृत रखु कारण यही बाण फटिका आपण मानक विपद में पकड़ दे पारे तेणु आपण मानक बारंबार अनुरोध कराई बेरिकेड मध्य को प्रवेश करते नहीं बेरिकेड मध्य को जातु नहीं जो मैंने दायित्व रखते से केवल जापे एणु आपण मानक विरोध अनुरोध आपण मैंने बाण ठारे हूँ कारण माँ ब्राह्मण देवी यात्रा से समस्ते अपेक्षा कर वर्ष बेलगुंठारे कि यात्रा हम यही वर्ष से अनुष्ठान से साई तरफ विभिन्न प्रकार कंपिटिशन माध्यम आज आपण मैंने जो साई हिसाब से देखा विभिन्न प्रकार आलोक सज्जा ये आज सारा गंजाम जिला का नाँ कर सारा ओडार नाँ कर आसंता काली देखा पाइले आमर स्वर्गत हरिहर महापात्र सरकार तरफ विराट महाप्रचार सह महामाईकर नगर परिक्रमा यही भाव में 2 दिन पर गोटे आपण कार्यसूची आमर यात्रा कमिटी आगे बोर्ड लगे जो मैंने बोर्ड କରିପାରେ ଏବଂ ନିଜର ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆସନ୍ତୁ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଯିବା ମହାବ୍ରହ୍ମା ଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ସଂସ୍କୃତି ଇଏ ହେଉଛି ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ପରମ୍ପରା ଇଏ ହେଉଛି ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ଆନନ୍ଦ ଇଏ ହେଉଛି ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ଐତିହ୍ୟ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ चांचल्य सृष्टि कर ब्राह्मण यात्रा यही यात्रा को अधिक सरस सुंदर करने आम आसंता 32 तारीख 30 तारीख मध्य ओडार सुनाम धन्य अपरा गौरी गणनाट्य यही बेलगुंठारे पदार्पण कर आपण मैंने समस्त आसी उपभोग करेंगे एवं आहरी सरस सुंदर करने बिना बजार आरंभ जाऊँगी आपण मैंने समस्त आसतु समस्त आसतु समस्त को इनवाइट करूँ समस्त को डाकतु ये चाल आसवा बेलगुंठा आपण मैंने अपेक्षा कर प्रति 2 वर्ष थे आज हाईस्कूल 2004 वर्षर बहुत समस्त आज एकत्रित हो जाती समस्त एकाठी आज महामाईकर यात्रा नगर परिक्रमा कर यात्रा को सरस सुंदर करने ओडार सुनाम धन्य मानक निमंत्रण कर आज आपण आगे यही बेरिकेड मध्य विभिन्न प्रकार नूतन धरणार परिवेशन करेणु आपण मैंने धैर्य रखते निश्चित भाव में आहरी अनेक बाण अच्छी आपण मैंने देखिए एवं बर्तमान गोटे पर गोटे बाण लगुच केते सुंदर लगुच बेलगुंठा समस्ते कथा होती गला थर ये लाइट लगी ना एथर लाइट लगे हाँ बंधु आपण मैंने प्रत्येक थर किसी नूतन नूतन जिन पाइबे यही बेलगुंठा माटी ये हूँ संस्कृति माटी ये हूँ संस्कृति धर्म संस्कृति छोटे सहर हेले ये हूँ मंदिर मालिनी सहर बेलगुंठा छोटिया टाउन बेलगुंठा फेमस फॉर 3T कम सहर छोट सहर भितर बेसी अच्छी टीचर एवं बेसी अच्छी टेक मैंने धन्य एवं बेसी अच्छी टेम्पल आपण मैंने यही बेलगुंठारे देखा चाहिए ये हूँ कलार सहर ये हूँ संस्कृति सहर ये हूँ भाईचारार सहर समस्त आज निजक हजई नहीं माँ ब्रह्मा देवी यात्रा कि भाव में सुरपुर अनुष्ठित समस्ते समस्ते एकाकार हो जाती माँ ब्रह्मा देवी यात्रा को आहरी सरस सुंदर करने घन घन बैठक हो बैठक कर दिन
কেউ সাইডে কেউ শ্রদ্ধা মানুষিত হব কিଏ ଲାଇଟ୍ ସଜ୍ଜା କରିବ ଆମ ସାଇଡ୍ ଅଧିକ ସାଇ ଆହୁରି କେମିତି ଲାଇଟ୍ ସଜ୍ଜା ହବ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ସୁନ୍ଦର ସହର ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ମା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି ମୋ ବାଳ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଯିବି ମୋ ମା ମା ବ୍ରାହ୍ମଣେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରି ମାଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବି। ସେ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବେଶଭୂଷା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଗୌରବ ନାଟ୍ୟ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନା ବଜାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛବଣ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲା ଭଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଦୀପଦାନ କଲା ଭଳି ଆଜି ବରଦାଣ୍ଡ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଇଏ ହେଉଛି ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ପ୍ରତିଭା ଇଏ ହେଉଛି ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ଗର୍ବ ଇଏ ହେଉଛି ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ଇତିହାସ ଇଏ ହେଉଛି ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ନାଁ କରିଛି ଯେ ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ନିଆରା ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖୋଜି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂତନ ଘର ଦାନା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଲୋକିତ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକିରଣ କରୁଛି ତାର ଅଗ୍ନି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଅଗ୍ନି ପୁଷ୍ପ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବାଣ ଫୁଟିଲା ସମୟରେ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ଐତିହ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ଫେସବୁକରେ ପଠାନ୍ତୁ ଏ ଚାଲ ଯିବା ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଚାଲ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା। ଏ ବର୍ଷର ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ମହାମାୟୀଙ୍କର ନଗର ପରିକ୍ରମା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କାରଣ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଯାଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ହଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ এই রুদ্রতাপ খন্ড
सीधापुर मां को आमंत्रण करते समस्त खबर को भूली नहीं मां को आमंत्रण करते जे मां यात्रा अनुष्ठित आम समस्त जा ये हूँ पवित्र माटी यही बड़दाण्डे आपण हजार हजार संख्या एपटे आसनी दर्शक एपटे आसनी भक्त एपटे आसनी दर्शक एपटे आसनी दर्शक किए बारंडा एवं किए तले देखी ये मां यात्रा को उपभोग कर आनंद कहते आज है काली कार अच्छी दिन कार अच्छी अनुसंधान करते आमर यात्रा कमिटी आनंद एवं आपण विभिन्न प्रकार विभिन्न प्रकार पुरातन लोक संस्कृति आदि जाइए एवं युद्ध जाइए से पारंपरिक एवं आधुनिक ड्रेस एवं भाषा शिक्षा पुरातन एवं प्रजागरी विभिन्न प्रकार कार्यक्रम विभिन्न